लोगों को बोलना चाहते हैं सबको एकदम 24 आवर्स में 1 घंटा टाइम निकाल के जरूर एक्सरसाइज करना चाहिए। कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई भी फुटबॉल कर सकते हैं, खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, जिम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जिम भी करेंगे तो फुटबॉल भी कर सकते हैं, क्रिकेट भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में जाकर वॉकिंग भी कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि हेल्थी वेल्थ है। आपने क्या क्या मेडल और कहाँ हासिल किए? हम मतलब 2008 से गेम खेल रहे हैं, ठीक है। हम 10 टाइम्स मिस्टर डिस्ट्रिक्ट है, 12 टाइम मिस्टर बंगाल है और 3 टाइम मिस्टर इंडिया है। अभी जाके तो हम गोल्ड मेडल में मारे थे 24 दिसंबर को और अभी जाके सिल्वर मेडल। ये सफलता पाने के लिए आपको कितनी घंटे मेहनत करनी पड़ी और कितने दिन लगे? जस्ट 2 घंटा वर्कआउट करते हैं। सबसे मेन है डिसिप्लिन, मतलब रोजाना 2 हाँ, घंटे। हाँ। अच्छा, कितने दिन का समय लगा? समय तो लगा है 18 साल। 18 साल लगा। 18 साल एक दिन में नहीं होता है। जो बॉडी बिल्डिंग है वो एक दिन में नहीं आता है। ये आपने जो गोल्ड मेडल हासिल किया, फर्स्ट आपने प्राइज विनर रहे, तो इसमें कितने प्रतिभागी जो है भाग लिए थे? इसमें प्राइस 70 में आपने? हाँ, 70 कैटेगरी में हम खेले थे तो 70 से 80 था एथलीट। पश्चिम बंगाल का नाम अपने देश भर में रोशन किया है। अब आगे आपकी क्या इच्छा है? आगे तो ये मेरा हम जाके देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। मेरा एशिया सिलेक्शन है। बिल्डिंग নিয়ে প্রথমে আমি বেঙ্গল খেলেছিলাম, একটা বেঙ্গলে হচ্ছে গ্রুপ ফার্স্ট মেরেছিলাম। গ্রুপ ফার্স্ট মেরে ওভারঅল ফাইট করেছিলাম, ওখানে ওভারঅল টাইটেল মেরেছিলাম। তারপর ছিল হচ্ছে আবার মিস্টার ইন্ডিয়ার ক্লাসিক কম্পিটিশনের সিলেকশন ছিল, ওখানে সিলেকশন নিয়েছিলাম। সিলেকশন নিয়ে এটা খেলতে গেছিলাম, আমি ন্যাশনালটা খেলতে গেছিলাম হরিয়ানাতে আমি আমার ক্যাটাগরিতে গোল্ড মেডেল জিতেছিলাম। কোন বছর? এইটা হচ্ছে 23 মনে হয় ফেব্রুয়ারি ছিল, 23 ডিসেম্বর ছিল। 24 ডিসেম্বর 2024 গোল্ড জিতেছিলেন? গোল্ড জিতেছিলাম ন্যাশনাল লেভেল। ইন্ডিয়ান বডি বিল্ডিং ফেডারেশন। এটা একটা এমন ফেডারেশন যে ফেডারেশন থেকে মানুষের কেরিয়ার চেঞ্জ হয়ে যায়। এইটা একটা এমন ফেডারেশন যেটা হচ্ছে এখানে টপ 5-এ ঢোকা মানে হচ্ছে বিশাল বড় ব্যাপার। মানে আচ্ছা ফেডারেশনে যারা এখান থেকে প্লেস পায় না, টপ 5-এ ঢুকতে পারে না কিংবা টপ 10-এ ঢুকতে পারে না, তারা গিয়ে অন্য ফেডারেশনে গিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন মানে। তো আমার মনে হয় যে সব থেকে যদি ভালো কোনো ফেডারেশন থাকে সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান বডি বিল্ডিং ফেডারেশন, IBBF। এইখানে হচ্ছে আমি আমার নিজের ক্যাটাগরিতে আমি গোল্ড মেরেছিলাম। আচ্ছা, আরবি ফিটনেসের সাথে কত বছর যুক্ত আছেন আপনি? এইটা হচ্ছে আমার নিজের একটা জিম, ঠিক আছে, ছোট্ট একটা মন্দির। তো এইটা নিয়ে মোটামুটি এই জিমটা আমার মোটামুটি 5 বছর হয়ে গেল। যে এত সুন্দর ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে আপনি পুরস্কার পেলেন, কি বলবেন, মানে কীরকম লাগছে? মানে খুবই ভালো লাগছে যে অনেক কষ্ট করে যত কষ্ট, মানে আমাদের যে লাইনটা আছে, আমাদের এই লাইনটা হচ্ছে খুব কষ্টের লাইন, ঠিক আছে। অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হয়। তো একটা টাইম হয়ে যায় ভাত ডাল সব বন্ধ থাকে। সবথেকে মেন জিনিস হচ্ছে নুন বন্ধ হয়ে যায়, জল বন্ধ হয়ে যায়। সেই টাইমটা একদম মাথা কাজই করে না। সেই সময় মেন্টালকে সাপোর্ট করে আমার ওয়ার্কআউট করতে হয়। আচ্ছা, দিনে কত ঘন্টা জিম করতে? এইটা হচ্ছে সবথেকে বড় কোশ্চেন। সবাই আমাকে জিজ্ঞেস করে যে সারাদিন কি জিম করো? সারাদিন জিম